So, we have been going through Isaiah 55 the last couple of weeks at church. Jadi selama beberapa minggu terakhir kita sudah melihat dari dan juga sedang belajar dari Yesaya 55. The great invitation. Undangan yang agung yang besar. And so we're going to continue and kind of go through the rest of this chapter this morning. Pagi hari ini kita akan melanjutkannya dan menyelesaikannya. So, who has a day off? Who has a holiday tomorrow? Siapa yang Does libur anyone have a day off besok? tomorrow? I have a day off tomorrow. I have a holiday. Auntie B doesn't have a holiday tomorrow. She looks a little bit upset by that. So I have the day off tomorrow, and I'm very excited about that. Saya ada libur besok dan saya sangat semangat untuk hari libur itu. And this week I've been very much looking forward to that day off. Dan minggu ini sambil menunggu hari libur itu saya bersemangat karena udah siap-siap untuk libur. But in my excitement, I've also been very challenged. Tetapi di rasa semangat itu saya juga merasa tertantang. You see, was I putting my hope in the fact that I have a holiday tomorrow? Karena saya menaruh harapan saya kepada waktu saya akan memiliki libur besok. Was I putting my hope in the fact that I get a day off to relax and just do whatever I want? Karena saya punya harapan saya bisa beristirahat dan santai-santai besok. Was I seeking this time off as something that could restore me and fill my soul? Karena saya melihat waktu ini sebagai saya bisa merestore, memulihkan kembali jiwa saya. You see, holidays, relationships, hobbies, Apakah itu liburan, apakah itu hubungan atau kesenangan, shopping, working hard and earning money, shopping, bekerja keras dan juga menghasilkan uang, social media, entertainment. sosial media dan juga entertainment. These are not inherently bad things. Di mana kita katakan sebelumnya ini bukanlah hal yang buruk, But as we've looked at in Isaiah 55, they cannot become the source that we go to for our sustenance or for fulfillment. tapi hal-hal tersebut tidak bisa menjadi sumber untuk pemenuhan diri kita. That if I focus all my attention on, oh, I've got this holiday tomorrow, I'm going to rest and feel so good after it, just doing whatever I want. Kalau misalnya saya taruh hari saya di dalam besok, oh besok saya akan libur, saya akan mendapatkan ketenangan dan relax. Then when I go back to work later in the week, I'm going to be very disappointed. Tapi ketika saya harus kembali lagi untuk bekerja, maka saya akan kecewa. See, a day off cannot give me the desires of my soul. Di mana hari libur tidak bisa memuaskan keinginan diri saya. Entertainment can't do that. Relationships can't do that. Hiburan, hubungan, atau sosial media tidak bisa melakukan itu. The ways of the world, they cannot do that. Cara dunia tidak bisa memberikan hal tersebut. As we've looked at, they dry us out. They leave us empty. Di mana ketika kita melakukan itu bukannya kita dipenuhi, tapi malah kita merasa kering. They might promise all that we want, but they deliver nothing. Mungkin itu berjanji akan memuaskan kita, tetapi tidak bisa memuaskan kita sepenuhnya. But there is something that can, someone that can. Tapi ada yang bisa memuaskan hati kita. And as we've looked at over the last couple of weeks, this great invitation that God invites us into as His people. Ketika kita melihat dari Yesaya 55 ini, undangan yang sudah Tuhan berikan. It's not an invitation that we have to earn or that we have to do so many good things so that we can get into the club. Di mana undangan itu kita tidak diharuskan untuk melakukan banyak hal dulu supaya kita bisa masuk, But it is for all people. tetapi untuk semua orang. Anyone who hears. Untuk semua orang yang To mendengarnya. come to Jesus. Untuk datang kepada To Yesus. listen to His words, to His truth. Untuk mendengar perkataannya dan kebenarannya. And to delight in what is good. Dan juga menikmati dalam apa yang baik yang diberikan oleh Tuhan. That is a great invitation. Itulah undangan yang agung yang I besar like the bagi sound of that kita. invitation. Saya sangat senang dengan undangan tersebut. And so we're going to read through the whole chapter this morning. Pagi hari ini kita akan membaca semua ayat di dalam pasal 55 ini. So let's start in verse 1. Mari kita mulai dari ayat 1. Come, all you who are thirsty, come to the waters. And you who have no money, come buy and eat. Come buy wine and milk, without money and without cost. Why spend money on what is not bread, and your labor on what does not satisfy? Listen to me and eat what is good, and you will delight in the richest of fare. Give ear and come to me. Listen that you may live. I will make an everlasting covenant with you, my faithful love promised to David. Yesaya 55 ayat 1. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah
Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Verse 4, see, I have made him a witness to the peoples. That's talking about Jesus, a ruler and commander of the peoples. Surely you will summon nations you know not, and nations you do not know will come running to you because of the Lord your God, the Holy One of Israel, for he has endowed you with splendor. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu, dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Verse 6, seek the Lord while he may be found. Call on him while he is near. Let the wicked forsake their ways and the unrighteous their thoughts. Let them turn to the Lord and he will have mercy on them, and to our God, for he will freely pardon. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Verse 8, for my thoughts, sorry, I think we've we've gone a little bit weird here. That's all right. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. And so it is our vision for this year that we would become people like this. Di mana ini adalah visi kita di tahun ini, kita akan menjadi orang yang dituliskan oleh Yesaya 55 ini. People that do not chase after the things of this world. Orang yang tidak mencari apa yang dunia ini berikan. People that do not go after what is called bread that is not real bread. Di mana kita nggak mencari roti yang sebenarnya itu bukan roti. People that find their source in the one true source. Tetapi kita menjadi orang yang tahu di mana sumber kita, yaitu Yesus. In Jesus and in his word. Di dalam Yesus, di dalam firman-Nya. That we would be people who come to him. Di mana kita menjadi orang yang datang kepada Dia, who listen to the truth of his word, yang mendengar kebenaran dari firman-Nya, and who delight in the goodness that he offers dan yang to us. menyukainya dan menikmatinya ketika Dia memberikan kepada kita. And so this morning we're going to focus on the final four verses of this chapter. Kita akan melihat 4 ayat terakhir di dalam pasal ini. And so these final verses focus on the life of the one who accepts and lives out this invitation. Di mana ini kita bisa lihat fokus dari orang yang menghidupi dan mengikuti apa yang ayat sebelumnya katakan. So let's read verse 10 and 11. Mari kita baca ayat 10 sampai 11. As the rain and the snow come down from heaven and do not return to it without watering the earth and making it bud and flourish, so that it yields seed for the sower and bread for the eater, so is my word that goes out from my mouth. It will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. Di dalam ayat 10, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amen. Amin. And so Isaiah makes this comparison between the word of God and the water cycle. Di mana Yesaya membuatkan perbandingan antara firman Tuhan dan juga aliran air. And maybe being in Bali, that seems a little bit odd. Kalau kita di Bali mungkin rasanya terdengar aneh.
Often the rain here is more of an annoyance than something that we look forward to. Terkadang hujan yang turun membuat kita kesal sedikit. Yesterday morning, Intan and I wanted to go out, and then when we opened the front door and we looked out, we're like, oh, it's raining. Ya, jadi kemarin ketika kami mau pergi keluar, ketika kita buka pintu, ternyata hujan. So the rain here often prevents us from doing what we want to do. Karena Hey? terkadang hujannya men-stop kita untuk melakukan apa yang kita inginkan. It can be very frustrating. Kadang membuat kita frustrasi, But something else that rain does is that it brings life. tetapi hal lain yang hujan lakukan adalah membawa kehidupan. You see, in ancient Israel, when this was written, Di dalam Israel kuno ketika ayat ini dituliskan, rain was not as common as it is here in Bali. ya, saat itu Very hujan different climate. tidak terlalu sering seperti apa yang terjadi di Bali beberapa minggu terakhir ini. For the Israelites, for the people of that region, rain meant that life could go on, literally. Di mana bagi bangsa Israel saat itu ketika ada hujan itu artinya ada kehidupan. Without rain, there would be no more food. Karena ketika tidak ada air maka tidak akan ada makanan lagi. Droughts in those days were devastating. Karena saat itu kekeringan sangat merupakan hal yang besar. And so what Isaiah is saying is that God's word brings life. Di mana dikatakan Yesaya adalah firman Tuhan membawa kehidupan. We might be tempted to think that the ground is what brings life, right? Mungkin kita bisa berpikir kalau tanah itu bisa yang membawa kehidupan. The ground brings about this great produce, Ya, membawa hasil yang baik. the delicious fruit and vegetables, Ya, tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan yang enak. all the beautiful plants and flowers. Ya, bunga-bunga, tanaman yang bagus. I love fruit. Who loves fruit? Saya sangat senang I love buah. fruit. Saudara Especially suka here. buah? Apalagi di Fruit in Bali. Bali is so beautiful. Yeah. I love it. But if we're to say that the ground can bring forth the produce, Tapi kalau tanah itu bisa menghasilkan tumbuh-tumbuhan, what happens when it stops raining? tapi apa yang terjadi kalau tidak ada hujan lagi? You see, the water, the rain, and the snow, they are what comes and brings life. Hujan dan salju itulah yang setelah mereka membawa air, itulah yang membawa kehidupan. We can spend ages preparing this farm really well, plowing it well, fertilizing it well, Kita bisa saja menyiapkan sebuah farm, tanah yang bagus, planting lots and lots of seed, menanam banyak benih di sana, but without the rain, what's going to happen? tapi tanpa hujan, apa yang akan terjadi? Not a lot, hey? Gak banyak yang bisa terjadi. It is ultimately the rain that brings about life. Hujanlah yang membawa kehidupan. And it is God's word that brings life in us. Dan firman Tuhan yang membawa kehidupan di dalam hidup kita. It is God's water that becomes, God's word that becomes the water that we so desperately need for our souls. That Firman living Tuhan water. menjadi air yang kita sangat perlukan. It's His word that strengthens and empowers us. Di mana firman Tuhan yang menguatkan dan memberikan kita kuasa. Romans 10 verse 17 says, consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. Di dalam Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. It is only through God's word that we can hear the truth about Christ. Hanya karena melalui firman Tuhan kita bisa mendengarkan kebenaran tentang Yesus. And through that we can have faith. We can put our trust in Jesus. We can step into new life. Dan melalui itu kita mempunyai iman dan melangkah di dalam hidup yang baru bersama dengan Yesus. Life does not come from any other source. Di mana hidup tidak berasal dari sumber-sumber yang lain. You see, if I go out to my garden and instead of using water or instead of letting the rain water it, Kalau saya keluar dan melihat tanaman-tanaman saya, tapi saya tidak memberikan air yang lain. let's say instead of that, I go to the cleaning cupboard and I get out some floor cleaner and some bleach and some acid to clean stuff. Ya. Kalau misalnya What do you call it? saya Hydrochloric acid. pergi keluar ke tanaman saya, terus saya lihat tanamannya agak kering, saya masuk lagi ke dalam, ambil cairan pembersih untuk bersihin kamar mandi, untuk bersihin yang lain, saya tuangkan. Now, if I pour them onto my garden, what is going to happen to Kalau those saya plants? tuangkan ke tanaman saya, apa yang akan terjadi? They're all going to die, hey. Ya, They're not gonna tanaman last itu very akan long. mati, tidak bisa bertumbuh lagi. And so in a similar way, if we only seek the things of this world, if we only seek other things as our source of life, we're going to be in the same place. Sama seperti kita, kalau kita mencari dari hal-hal yang lain, dari apa yang dunia ini tawarkan, sama seperti itu. If I only go to social media
to find advice or to rest or to find what I need. Kalau saya pergi ke sosial media untuk beristirahat, untuk mendapatkan apa yang saya perlukan, If I just go to entertainment or to things that I enjoy doing, atau kepada hiburan, atau kepada sesuatu yang saya sangat senang lakukan, if I try to fill myself with relationships, kalau saya coba penuhi diri saya dengan hubungan saja, we're not going to find life. maka saya tidak akan benar-benar mendapatkan hidup. You see, God's word is not like the word of a person. Di mana firman Tuhan bukan sekedar perkataan manusia saja. So often we say things that we don't really mean, or we say things that we have no control over whether they happen or not. Iya, terkadang kita berbicara tetapi kita tidak punya kendali apakah itu akan terjadi atau tidak. And so our words are nothing compared to God's Iya, word. perkataan kita bukannya apa-apa, tapi firman Tuhanlah yang berkuasa. Just as we looked at last week, that his thoughts and his ways are nothing compared to our ways. Kita lihat minggu lalu pikiran Sorry, Tuhan other dan way around. lebih lebih Our luas. ways are not as, nothing Yeah. compared to his ways. Sorry. Gak ada yang bisa membandingi pikiran Tuhan dan perkataan Tuhan. See, God's word does not fail. Di mana firman Tuhan gak pernah gagal God's word brings life. membawa kehidupan. That on our own we cannot produce anything good. Di dalam diri kita sendiri kita tidak bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Just as the ground on its own cannot produce any life. Sama seperti tanah itu sendiri gak bisa menghasilkan sesuatu yang baik. That we might be tempted to think that our own goodness would bring forth this good stuff Mungkin in kita our bisa lives. berpikir, oh kebaikan saya bisa membawa sesuatu yang baik bagi That hidup saya. our own good works could do that. Pekerjaan keras saya bisa melakukan hal itu. But without his word, the truth about Jesus being revealed to us, we have nothing. Tetapi tanpa firman Tuhan maka kehidupan kita sia-sia saja. But through the word of God, he has revealed his love to us. Tetapi melalui firman Tuhan dia telah membukakan kasih-Nya kepada kita dan kehidupannya kepada kita. In the truth of what Jesus has done for us. Dari kebenaran yang apa yang sudah Yesus lakukan buat kita. That is what brings life. Itulah yang membawa kehidupan. That is the good news that we all love. Itulah kabar baik yang kita senang untuk dengar. That's good news, hey? Kabar baik, bukan? That there is life in his word. Ada hidup di dalam firman-Nya. So his word brings life. His word also equips. Di mana firman Tuhan membawa kehidupan dan juga memperlengkapi kita. 2 Timothy 3 verse 16 and 17. All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. So if we go back to Isaiah 55 verse 10, Kalau kita kembali kepada Yesaya 55 ayat 10, God's word brings forth seed for the sower and Di bread for the eater. di mana firman Tuhan membawa benih bagi penabur dan juga roti bagi yang memakan roti tersebut. And in 2 Timothy we see what this bread and this seed is for. Dan dikatakan roti dan juga benih itu inilah kegunaannya. That it is for equipping and strengthening us as his followers. Untuk memperlengkapi dan menguatkan kita sebagai pengikutnya. For every good work. Untuk semua pekerjaan baik. To teach us. Untuk mengajar kita. To rebuke us. Untuk menyatakan kesalahan kita. To correct us. Untuk memperbaiki kelakuan kita. And to train us in righteousness. Untuk mengajar kita kepada kebenaran. As we read and hear his word, it brings about change in our lives. Ketika kita membaca firman Tuhan membawa perubahan dalam hidup kita. To go forth and produce a harvest. Untuk berjalan ke depan dan menghasilkan tuaian. If we think about wheat growing, Kalau kita berpikir tentang tanaman gandum, which is the picture here, is that as wheat grows, once it's grown, you can either take it and plant it again to use as seed, ketika kita menanam gandum, ketika itu sudah berbuah, kita bisa memakai dua hal. Bisa kita pakai untuk menanam ulang lagi, or we can take it and crush it and turn it into bread. atau kita bisa ambil tuai lalu hasilkan menjadi tepung supaya bisa membuat roti. That God's word is both seed for the one sharing it and bread for the one who is hearing it. Di mana firman Tuhan bisa menjadi benih bagi orang yang membagikannya atau bagi makanan bagi orang yang menerimanya. That God's word is useful so that we can teach it and be taught by it. Di mana firman Tuhan bisa kita ajarkan kepada orang lain dan kita juga belajar dari firman itu. So that we can rebuke one another
and be rebuked by it. Kita bisa menyatakan kesalahan kepada satu dengan yang lain, tapi kesalahan kita juga bisa dinyatakan. So that we can correct one another and so that we can be corrected by it. Kita bisa memperbaiki orang lain, tetapi kita juga bisa diperbaiki melalui firman So we itu. can show others the righteous way and ourselves be shown what is the righteous Kita way. bisa menunjukkan cara jalan yang benar, tapi kita juga berjalan di dalam hal yang benar. The Word of God equips us to both become more like Jesus Di mana firman Tuhan memperlengkapi kita untuk terus menjadi serupa dengan and Kristus to share about Jesus to others. dan juga membagikan kepada orang lain. That there is power in the Word of God. Ada kuasa di dalam firman Tuhan. And so I want us to take a moment and consider, are we letting God's Word grow us? Di dalam ini kita mau bertanya, apakah kita membiarkan firman Tuhan membuat kita bertumbuh? What is His Word growing in us? Firman Tuhan apa yang bertumbuh di dalam hidup kita? As we read His Word, are we becoming more like Jesus? Ketika kita membaca firman Tuhan, apakah kita terus menjadi serupa seperti Dia? You see, if we mix the things of the world with what Jesus offers us, Kalau kita menggabungkan apa yang dunia ini tawarkan dengan apa yang Yesus tawarkan, then we kind of become like a plant that is only watered occasionally. kita seperti tanaman yang hanya ditanam beberapa kali saja, kadang-kadang saja. Maybe we come to church on a Sunday, we feel super blessed, we're encouraged, we're like, yeah, let's go into this week. Mungkin kita ketika pulang dari gereja hari Minggu, kita bersemangat, ya ayo kita lakukan ini. We're so pumped, we're ready to change the way that we live. Kita sudah bersiap untuk mengubahkan cara hidup kita. But then we go into our week Tetapi kita menjalani minggu kita, and nothing changes. tetapi tidak ada sesuatu yang berubah. I've been there. Saya pernah berada dalam posisi tersebut. I'm sure probably all of us have at some point. Dan kita semua juga. You see, unless we make the decision that we're going to allow God's Word to change us, nothing's going to change. Kalau kita nggak benar-benar membuat keputusan untuk membiarkan firman Tuhan mengubahkan kita, maka nggak akan ada yang berubah dalam hidup kita. And so I must admit that during this wet season, I've been lazy with watering my garden. Saya mau mengakui sepanjang musim hujan ini saya agak malas menyiram tanaman saya di rumah. The rain will get them, right? Karena saya Surely. berpikir air hujan pasti sudah menyiramnya, sudah cukup. Except half of our garden is under our garage, so Tetapi it doesn't get ternyata wet. setengah dari tanaman kami berada di bawah garasi. And so the problem is not the rain. Jadi masalahnya bukan hujan, The problem is where the plants are positioned. tetapi masalahnya adalah di mana tanaman itu, posisi tanaman tersebut. Then they're not in a place where they can be watered by the rain. Mereka tidak dalam posisi untuk bisa menerima air hujan itu. And so unless I go and intentionally water them, they're going to die, right? Karena kalau saya nggak benar-benar menyiramnya, maka tanaman itu akan mati. And some of these plants I kind of forget about, and then I'm like, oh, that looks like it's about to die. I'm going to go water it now. Ya, terkadang saya lupa, terus udah kelihatan agak layu, baru saya siram. And so we kind of become the same. That if we're not in a position where we're being watered daily, that we kind of dry out. We kind of become like those almost dead plants. Ya, sama seperti kita, kalau kita tidak berada dalam posisi untuk disiram setiap hari, maka kita seperti tanaman yang disiram seminggu sekali itu, hampir mati. That when we come into church on a Sunday morning, we're pretty dried out. We're worn out from our week. Ya, karena kalau kita hanya datang di hari Minggu, setelah kita menjalani minggu kita merasa lelah. You know, if we're not reading and being encouraged by His Word daily, then we're going to get dried out. Kalau kita nggak membaca firman Tuhan, bersekutu dengan Dia, maka kita akan layu sendiri. If we're not in prayer, if we're not coming along to Connect Nights, Kalau kita tidak berdoa, kalau kita tidak datang di dalam Connect Night, then by the time we get to Sunday, we're not going to have experienced any change from the week before. ketika kita datang lagi di hari Minggu, maka kita tidak mengalami perubahan di sepanjang minggu itu. See, the plants that I've only watered once a week, they haven't died, Ya, tanaman yang saya cuma siram seminggu sekali belum mati untuk saat ini, but they haven't grown. tetapi mereka nggak bertumbuh. And we become the same. Dan kita bisa menjadi hal yang sama. We become stagnant. Kita stagnan. We don't grow in our faith. Kita nggak bertumbuh di dalam iman kita. We have these moments where we're like, yeah, I'm on fire for God. And then the next day we're like, yeah, whatever. Dan kita punya momen waktu di mana, ya saya sangat bersemangat untuk Tuhan, tapi setelah itu, ya udahlah nggak apa-apa yang lain aja. And so are we allowing God's Word to grow us, to equip us, to empower us?
Apakah kita membiarkan firman Tuhan untuk memperlengkapi kita, membuat kita bertumbuh? Or do we forget it during the week? Atau kita melupakannya sepanjang minggu kita? Do we not see it as important as it is? Apakah kita tidak melihatnya itu sebagai hal yang penting bagi hidup You kita? see, the promise of this verse is that His word will achieve the purpose He has for it. Di mana firman Tuhan akan menghasilkan apa yang dikatakan. And so if we are not experiencing change, God's word is not the problem. Ya, kalau kita tidak merasakan perubahan tersebut, yang salah bukan firman Tuhannya, Our positioning is the problem. tapi posisi kita adalah masalahnya. You see, when we read the Bible, do we do so with an open heart? Ketika kita membaca firman Tuhan, mari kita baca dengan hati yang terbuka. Do we just read it like a textbook to gain information or to check off, to say that we've done it? Atau kita hanya membaca sekedar membaca karena itu rutinitas kita saja. For example, when we read a verse like Matthew 5 verse 48, Contohnya kalau kita membaca Matius 5 ayat 48, that says, "Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect." dikatakan karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. That sounds pretty hard, hey? Kedengarannya Anyone besar, failed at that ya. this week? I definitely have. ya. But what is our response to reading something like this? Ketika kita membaca ayat ini, bagaimana respon kita? These are the words of Jesus. Jesus said this. Inilah perkataan Yesus, Yesus yang berbicara. Do we just skip over something like this because it feels uncomfortable? Atau kita melanjutkannya saja karena rasanya nggak nyaman membaca ini? Or because maybe we don't fully understand what Jesus is asking us to do? Atau kita nggak benar-benar mengerti apa yang Yesus minta kita untuk lakukan? Or do we stop and consider? Atau kita berhenti dan memikirkannya? You know, me as a human, I cannot possibly be perfect on this earth. Saya sebagai manusia, kita tidak bisa sempurna. Do we have a look and say, what is Jesus really talking about here? Ataukah kita melihat apa yang Yesus bicarakan di sini? Do we see it as an invitation into living more like Him? Apakah kita melihatnya sebagai undangan untuk hidup terus seperti Dia? To live more in line with the way that He calls us to? Untuk hidup sejalan dengan panggilannya To Tuhan. be continually made more like Jesus in the way that we think and act and speak? Untuk terus diubahkan dari cara kita berpikir, dari cara kita berkata. Do we see it as an opportunity to stop and say, Jesus, I can't do this, help me? Apakah kita melihatnya sebagai waktu di mana kita bisa berkata, Tuhan, aku nggak bisa melakukan ini sendirian. You see, as we position ourselves in the right place, Kalau kita memposisikan diri kita di dalam posisi yang tepat, we will grow. We will become the men and women that God is calling us each to be. kita bisa bertumbuh sesuai dengan panggilan yang Tuhan punya bagi setiap kita. Not because we're really good or because we've got a great understanding of the Bible, Bukan karena kita baik dan hanya kita mengerti semua isi Alkitab saja, but because of His grace and love for us. tetapi karena kasih-Nya Tuhan dan karunia-Nya Tuhan dalam hidup kita. That His word equips us Di mana firman Tuhan memperlengkapi kita for every good work that He calls us into. untuk setiap pekerjaan baik yang Tuhan panggil bagi kita. Awesome. Let's read verse 12 and 13 of Isaiah 55. Mari kita baca ayat 12 dan 13. You will go out in joy and be led forth in peace. The mountains and hills will burst into song before you, and all the trees of the field will clap their hands. Instead of the thorn bush will grow the juniper, and instead of briars the myrtle will grow. This will be for the Lord's renown, for an everlasting sign that will endure forever. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad, dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. And so God's word brings about blessing. Di mana firman Tuhan membawa berkat bagi kita. What a scene this is, hey? Gambaran yang luar biasa, bukan? It's a picture of the Israelites being led out of exile in Babylon. Gambaran bagi orang Israel dibawa keluar dari Babel, dari masa penawanan dan pengasingan. Being set free to return to their homeland, the promised land. Di mana mereka dibebaskan untuk pergi pulang ke kampung halaman mereka. The mountains, the hills bursting into song. Setiap gunung dan bukit-bukit bersorak-sorai. The trees of the field clapping their hands. Setiap pohon-pohon bertepuk tangan. I couldn't imagine a tree clapping its hands. I think it's a pretty funny picture.
But the Gambaran point is yang that luar all biasa. of creation celebrates the blessing of Ya, God. semua ciptaannya bersorak-sorai bagi Tuhan. That His word brings blessing. Di mana firman Tuhan membawa berkat. That all of creation celebrates what His word has done and continues to do. Setiap ciptaan Tuhan merayakan apa yang telah Dia lakukan. And this is also a picture of us. Dan ini adalah gambaran bagi kita juga. Just as Israel was set free of the exile, of captivity, Ketika bangsa Israel dibebaskan dari masa penawanan mereka, that we, as we put our faith in Jesus, are also set free of captivity. ketika kita menaruh harapan dan iman kita di dalam Yesus, maka kita akan dibebaskan. That as we are set free of the trap, the snare of sin and death, that we can go out in joy and freedom. Ketika kita dibebaskan dari setiap jebakan dosa, kita dibebaskan, kita bisa menikmati kebebasannya That Tuhan. we can be led forth in peace. Kita bisa dipimpin dengan damai sejahtera. And what is our response to this? It's praise, hey? Dan To praise bagaimana the Lord. respon kita ketika kita diberikan itu adalah kita memuji Tuhan. To lift up His name for what He's done in our lives. Untuk mengagungkan apa yang telah Dia lakukan dalam hidup kita. What a beautiful picture. Gambaran yang luar biasa. In verse 12, it talks about the thorn bush and the briars. Di mana di ayat 12 dikatakan tentang semak duri dan kecubung. This is referring back to Genesis chapter 3, Melihat kembali kepada Kejadian pasal 1. where Adam and Eve have sinned, Di mana Adam dan Hawa telah berdosa. and God tells them the consequences for their sin. Dan Tuhan katakan konsekuensi bagi dosa mereka. Genesis 3, verse 17 to 18. To Adam, He said, this is God speaking, because you listened to your wife and ate fruit from the tree about which I commanded you, you must not eat from it. Cursed is the ground because of you. Through painful toil, you will eat food from it all the days of your life. It will produce thorns and thistles for you, and you will eat the plants of the field. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. And so because of humanity's decision to sin, this is part of the consequence. Karena keputusan manusia untuk berdosa, inilah konsekuensi yang harus kita alami. This is what happens as we do what we think is best. Kita berpikir kita melakukan apa yang bagus bagi kita, tetapi ternyata salah. See, the humans would work the earth, live by the plants of the field, under the curse of sin and death. Di mana mereka hidup di bawah bumi, tetapi dengan konsekuensi karena dosa mereka. In a similar way to Israel living in exile apart from God. Sama seperti apa yang bangsa Israel alami, mereka jauh daripada Tuhan. But we have the promise that we do not live under the curse any longer. Tetapi kita punya janji di mana kita nggak hidup di bawah kutuk lagi. That this is a promise of God reversing the curse, reversing the consequences of sin. Di mana Tuhan, ada janji dari Tuhan, kalau Dia membalikkan semuanya, kita nggak di bawah kutuk lagi. That those who put their faith in Jesus no longer live under that curse anymore. Setiap orang yang menaruh iman mereka di dalam Yesus, maka kita nggak hidup di dalam kutuk itu But lagi. blessing has come into our lives. Tetapi berkat Tuhan telah datang dalam hidup kita. The curse is reversed by God's new covenant through Jesus Christ. Melalui perjanjian yang baru, melalui Yesus, kita telah dibebaskan. Instead of thorns and thistles, trees grow. Di mana tidak ada lagi semak duri, tetapi pohon-pohon yang tumbuh. And I love that just last night we were reading this verse again. And I don't know how many times I've read this chapter over the last few months, but God just continues to speak in new ways. Ketika kita belajar lebih lanjut lagi, Tuhan berbicara kepada setiap kita. And so we were looking at what actually are the juniper and the myrtle tree. Kita berusaha mencari apa itu pohon sanobar dan juga pohon murad. And so they're the same trees that Psalm 1 talks about, the evergreen tree. Jadi pohon yang sama yang seperti Mazmur 1 katakan, pohon yang terus bertumbuh, yang hijau setiap saat, setiap musimnya. The tree that is planted by streams of living water. Yang ditanam di tepi aliran air. That we're not like those thorn bushes or those thistles, but we can be planted like those trees. Kita nggak seperti semak belukar tersebut, tidak seperti kecubung, tapi kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran That air. instead of the dead things that the ground was producing, we can be brought to life by what God has done. Kita telah dibawa ke dalam kehidupan bersama dengan Dia. And this is the exchange that happens as we come to Jesus. Itulah perubahan yang terjadi ketika kita datang kepada Yesus. As we accept this invitation that God offers us into.
Ketika offers kita, to us. ketika kita menerima apa yang sudah Tuhan tawarkan kepada kita. We exchange our old, broken way of living Kita sudah bertukar dengan cara hidup kita yang lama. for His new life, Kita tukar dengan hidup yang baru. for His freedom, Dengan kebebasannya. for hope, Dengan harapannya. for joy. Dengan sukacitanya. That's good news, hey? Itu kabar baik, bukan? That we are set free from the curse of sin and death. Kita dibebaskan dari kuasa, kematian, dan juga dosa. Set free into the blessing of life to the full. Kita dibebaskan untuk mempunyai hidup yang berkelimpahan. That we don't have to try to find satisfaction in the things of this world or our own desires, Kita nggak perlu memuaskan diri kita dari apa yang dunia ini tawarkan. but we can be satisfied by Jesus, Tetapi kita our bisa source, the only dipuaskan. one who can truly satisfy. Kita dipuaskan oleh Yesus, yaitu satu-satunya sumber kita. And as we continue in the way that God has called us into, Ketika kita terus berlanjut kepada kehidupan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, and just as we read in Psalm 1 a few weeks ago, that He will be the one that prospers our way, di mana that blesses us, that brings blessing into our lives. di mana Dia yang akan memberkati kita di dalam jalan kita. See, the ground brings forth thorns and thistles, but God's word brings forth Di blessing. mana mungkin bumi membawa semak dan kecubung, tapi Tuhan membawa hidup, membawa pohon yang baik dalam diri kita. And so what an incredible promise that God's word Janji Tuhan yang luar biasa bukan melalui firman-Nya. brings us to life, Membawa kehidupan, equips, empowers, strengthens us. memperlengkapi, menguatkan, dan memberikan kita kuasa. And His truth brings about blessing in our lives Dan as we melalui live it out. kebenaran itu membawa berkat yang luar biasa. And thankfully, this invitation is not into a way of life that we have to follow rules step by step. Dan undangan ini bukan sekedar kita menjalani hidup kita secara step by step saja. It's not an invitation to complete a spiritual to-do list every day. Bukan sekedar undangan untuk melakukan rutinitas kita secara spiritual saja. But an invitation into relationship Tapi undangan kepada sebuah hubungan. with our loving Creator God. Kepada Bapa kita yang mengasihi kita. An invitation into a blessed way of life. Undangan kepada hidup yang diberkati. To come to the waters, Untuk datang kepada air. to drink and to eat what is good, Untuk datang dan minum dan makan apa yang baik. to find rest and strength for our souls, Untuk menerima rasa nyaman dan ketenangan bagi hidup to kita. not go after the things of this world any longer, but to find true rest. Bukan datang pergi ke dunia untuk mencari apa saja yang kita inginkan, tetapi menerima kenyamanan dan rasa istirahat And itu. so our prayer is that we as a church would become those kind of people. Kita bisa menjadi orang-orang seperti yang Tuhan katakan, itulah doa kita. That we would be people that come and experience it for ourselves, Kita menjadi orang-orang yang bisa menerima dan merasakan, mengalami bagi hidup kita sendiri. and then go and tell everyone else, hey, look what I have found. Dan pergi keluar dan membagikannya, berkata apa yang saya dapatkan ini. And that we would see people coming in and receiving this for themselves. Dan kita melihat orang-orang lain datang menerima bagi diri mereka sendiri People who juga. are lost and broken, who are at the end of themselves, who have nothing left. Mungkin orang-orang yang sudah tersesat, orang-orang yang hilang. People who have tried all the things of the world and found nothing that can satisfy. Mungkin setiap orang yang mencari apa yang dunia ini tawarkan tapi nggak pernah merasa puas. That they could come and find the one who truly does satisfy. Mereka bisa datang dan menerima Yesus yang benar-benar memuaskan mereka. And it is all for His glory. Dan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Let's read the end of this chapter again. This will be for the Lord's renown, for an everlasting sign that will endure forever. Dan dikatakan di akhir ayat itu, dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. And so this blessing, it's not just for us to enjoy, but for us to show others and to praise God. Berkat Tuhan bukan sekedar kita nikmati saja, tapi kita bagikan dan memberi kemuliaan itu bagi Tuhan. To bring glory to Him in the way that we live, Memberi kemuliaan bagi Tuhan dari cara kita hidup, in the way that we speak. dari cara kita berbicara. What an invitation, hey? Undangan yang luar biasa, bukan?